मेघमाଳାରେ शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नामरे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आमने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार अपूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य माध्यम आम सहित कथबार्ता होतबारु स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को मध्य धन्यवाद दिए, कारण आपण नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को आपण माने देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम को अत्यधिक परिमाण उत्साहित करुचंती। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आज होछि 2024 मसीहा डिसेम्बर मास 25 तारिख। आउ एही डिसेम्बर मास 25 तारिख को प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्मदिन भाव पालन करा जाए। आउ एही प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्मदिन को बड़ दिन मध्य कहा जाए। प्रिय माने यह बाइबल रे लिखा नहीं जे जीशुंकर जन्मदिन को बड़ दिन कहा जाए कि 25 डिसेम्बर रे प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण कले। यह बाइबल रे कौन से प्रमाण नहीं। प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्मदिन को बड़ दिन बोली कहा जाऊ कि न कहा जाऊ, मात्र प्रभु जीशुख्रीष्ट ए धरापृष्ठंकर तांकर प्रथम आगमन बहुत बड़ बड़ विषय करिछि, जहा कि केही करि पारि नाहंती। आउ बड़ दिनर बड़ घटना विषय रे आमे निहाती आमे जानिबार आवश्यक रहिछि। आमे पढ़िबा लुकलिखित सुसमाचार 2 अध्याय एहार 10 पद। ए स्थान रे स्वर्गर दूत माने आसी मेष पालक मान को कहउछंती। सेथिरे दूत से मान को कहिले, भय कर नहीं, देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम्भ मान को जनाउछि। प्रिय माने प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जो प्रथम आगमन बा प्रभु जीशुख्रीष्टंकर मानव देह धारण करी एई पृथ्वी पृष्ठ को आसीबा, यह समस्त मानव जाति निमंते अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार अटे। आउ सेही सुसमाचार कौन अटे ताहा आमे जानिबार आवश्यक रही। सेही सुसमाचार होची बड़ दिनर बड़ घटना। कौन से बड़ दिनर बड़ घटना आमे पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार यार 1 अध्यायर 23 पद लिखा गला, देख जड़े कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे, आउ लोके ताहांको नाम इमानुएल देवे। एही नामर अर्थ आंभ मानक सहित ईश्वर। प्रिय माने बड़ दिनर बड़ घटना यह अटे जे आम मानक सहित बास करिबा पाई स्वर्गर परमेश्वर आसीगले। यह ठारू कौनसी बड़ घटना नुहे। जो समय रे मनुष्य पाप कला, परमेश्वर मनुष्य को एदन उद्यान रु बाहर करदेले। जो समय रे मनुष्य पाप कला, परमेश्वर आउ मनुष्य मध्य कौनसी संपर्क रहिला नहीं। परमेश्वर आउ मनुष्य मध्य गोटे विच्छेद प्राचीर तैयारी करागला, तैयारी हो गला। आउ सही विच्छेद प्राचीर है पाप। परमेश्वर मनुष्य निकट को आसी पार नथिले कि मनुष्य परमेश्वर को निकट को जाई पार नथिले। आउ मनुष्य अनेक चेष्टा करी परमेश्वर को निकट को जीवा पाई से विफल हैला। कारण मनुष्य निजर चेष्टारे, निजर बलरे, निज बुद्धि ज्ञान रे, धर्म कर्म रे कौन सी प्रकार भाव से परमेश्वर को निकट को पहुंची पारे नहीं। सेतिपाई परमेश्वर से निजे योजना कले आपणार एकमात्र पुत्र प्रभु जीशुख्रीष्ट को यही धरापृष्ठ को से प्रेरण कले। आउ सही प्रभु जीशुख्रीष्ट यही धरापृष्ठ को आसी समग्र मानव जातिर पाप निमंते से क्रूस रे अपना जीवन देले। आउ परमेश्वर आउ मनुष्य मध्य जो विच्छेद प्राचीर थिला, जो पापर प्राचीर थिला, सही प्राचीर को भांगी देले, जहा द्वारा कि परमेश्वर मनुष्य मानक निकट रे आसी बास करिवे। प्रिय माने एही बड़ दिनर बड़ घटना यह अटे, बा एही बड़ दिनर बड़ उद्देश्य यह अटे जे स्वर्गर परमेश्वर मनुष्य मानक सहित बास करती। याठारु बड़ घटना किछि नुहे। जो समय परमेश्वर गछ तैयारी कले, गछ कि प्रकार तैयारी कले, माटी उपरे पृथ्वी उपरे गछ को तैयारी कले। जदि गछ को माटी रो बाहर कर दिया जाए से बंची पारिब नहीं। सेही प्रकार माछ को से जल रे तैयारी कले,
ମାଛକୁ ଯଦି ଜଳରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ମାଛ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପର ମାର୍ଗରେ ଗଲା, ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗରେ ଗଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବଡ଼ ଦିନର ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାହାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏହାଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ହେଇନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ସକଳ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ରୋତ। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆସିକିନା ଶୋଇଲେ। କାହିଁକି? ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆହାର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋକିଲା ହେଇଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତୃଷିତ ହେଇଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ଆଲୋକ, ମୁଁ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ସେହି ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ବଡ଼ ଦିନର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ଏହି ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିହୁନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମାନବମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବଡ଼ ଦିନର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଲ। ତୁମ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତୁମକୁ ଖୋଜି ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମକୁ ଖୋଜିଲ। ପ୍ରଭୁ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଅଛ, ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।